जैगम भाई, ये तो दरख्तों के नीचे पहले ही बहुत से गिरे हुए हैं, ऊपर से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। टमी ने तवज्जो दिलाई। फिर वो दोनों वहीं बैठकर पत्थरों से सख्त फल तोड़कर अंदर से गिरियां निकाल निकाल कर जेबों में डालते रहे। जब उनकी जेबें भर गईं तो जैगम ने उठने का इशारा किया और बोला, चलो भाई, ये काफ़ी हैं, अब हम उनके लिए फंदे तैयार करते हैं। जैगम ने रास्ते में पड़ी चंद लकड़ियां भी उठा लीं। फिर एक खुली जगह बैठकर उसने उन लकड़ियों के टुकड़े किए और इन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक छीलता और काटता रहा। टमी की नज़रें उस पर टिकी हुई थीं। वो मुस्तकिल टिकटकी लगाकर जैगम के चलते हुए हाथ देख रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो उसे काम करते हुए देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी नज़रें दरअसल उस खूबसूरत और चमकदार चाकू पर जमी हुई थीं जो जैगम के हाथ में मुसलसल हरकत में था और जिससे वो लकड़ी के टुकड़ों की तराश खराश में लगा हुआ था। वो कभी कभी उठती नज़रें डालकर उसकी दिलचस्पी को महसूस करके उसे जेरे लब मुस्कुरा कर देख लेता था। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? उसने पूछा। टमी ने चौंक कर उसे देखा। उसके तासुरात से साफ जाहिर था कि उसने जैगम के सवाल को सुना तो लेकिन समझा नहीं है। जैगम जेरे लब मुस्कुराहट के साथ अपना सवाल दोहराया तो टमी ने नफ़ी में सर हिला दिया। लकड़ी के ये छोटे छोटे नोकदार टुकड़े और डोरी की मदद से परिंदों के लिए फंदे बनाकर ज़मीन पर बिछाए जाते हैं और उनके दरमियान खाने वाली कोई चीज़ डाल दी जाती है। परिंदे खुराक की लालच में ज़मीन पर उतरते हैं और इन फंदों में फंस जाते हैं। अब मैं ये फंदे तैयार करने जा रहा हूँ, तुम गौर से देखो, फिर प्रैक्टिस करना। अगली मर्तबा परिंदों का शिकार तुम करना। जैगम ने एक जेब से मजबूत डोरी की लच्छी बरामद की और लकड़ी के टुकड़ों के साथ गिरहें लगाईं। आखिर में साफ ज़मीन करके वहां बैठ गया। उसने वो जाल बिछाया और उस डोरी का एक सिरा एक दरख्त से बांध दिया और लकड़ी के टुकड़ों को मोड़ मोड़ कर उसने फंदे मुकम्मल किए। फिर उनके दरमियान उसने जेब से खुश्क फल की गिरियां निकाल कर फैलाईं और हाथ झाड़ता हुआ पीछे हट गया। चल भाई, जाल तैयार है, अब हमें यहाँ से हट कर कहीं छुप कर बैठना है ताकि परिंदे आएं और फंसते जाएं। वो देखो, खुराक देकर आसपास के परिंदों में कुछ बेचैनी पैदा हो गई है। हमारे यहाँ से हटते ही वो इधर आ जाएंगे। और वाकई ऐसा ही हुआ। वो थोड़ी दूर ही गए थे कि परिंदों की कैं कैं की आवाज़ें माहौल की खामोशी को तोड़ती हुई चारों तरफ गूंज गईं। उन्होंने पलट कर देखा तो तीन परिंदे उस जाल में फंसे हुए फड़फड़ा रहे थे। वो वापस आए और अभी उस जानिब बढ़ ही रहे थे कि एक और परिंदा दम में आ गया। लो भाई, आज तो ज़बरदस्त लंच और शायद थोड़े बहुत डिनर का भी इंतज़ाम हो गया। वो दोनों तेज़ी से इन परिंदों की जानिब बढ़े। जैगम ने अपनी जेब से जाली वाला थैला बरामद करके टमी को देकर कहा, ये पकड़, मैं परिंदे निकाल कर दूंगा तो इस थैले में डालता जाना। फिर वो परिंदे और अपना जाल वाला सामान समेट कर वापस अपने ठिकाने पर आ गए। बाहर एक पहाड़ी खूह के पास जैगम ने परिंदों को ज़िबा किया और टमी को कहा कि एक गहरा गड्ढा खोदकर इनकी बाकियात को इसमें दफन कर दे। वो गोश्त लेकर वापस वर्कशॉप पर आ गए। टमी ने पिछले कमरे में जाकर देखा, उसका भाई सूखी घास के बिस्तर पर बेखबर सो रहा था। उसका बुखार उतर गया था। फिर वो वापस बाहर आ गया जहां जैगम ने दो परिंदों को सुलाख पर वकर आग पर रख दिया और चाकू से गोश्त के टुकड़े कर रहा था। वो वहीं खामोश खड़ा तेजी से चलते चाकू को देख रहा था। उसे वो खूबसूरत चाकू बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसका खूबसूरत चमकता हुआ फल और लकड़ी का सुनहरी कीलों से मुज़य्यन सबक दस्ता वो टिक टिकी बांध कर उसे देख रहा था। जैगम की नज़रों से उसकी पसंदगी छुपी न रह सकी। वो मुस्कुराया। उसने चाकू टमी की तरफ बढ़ाकर कहा, ये लो गोश्त काट, इससे तेरे भाई के लिए शोरबा बनाएंगे। मैं गोश्त काटूं? पहले एक जोश और बेपावे मुस्कुराहट का एहसास उसके चेहरे पर नमूदार हुआ। आंखें चमचमकाई। फिर अचानक न जाने क्या ख्याल आया कि वो चुप हो गया। बड़ा हुआ हाथ भी गिर गया। वो भाई ने कसम दी है कि चाकू या कोई और हथियार हाथ में ना लेना। वो मायूस होकर बोला, भाई सो रहा है, वो नहीं देखेगा, और वैसे भी तू अगर हथियार का इस्तेमाल नहीं सीखेगा तो इन मुश्किल हालात में जिएगा कैसे?
بھائی کہتا ہے وہ مجھے کہیں بھجوا دے گا، کسی شہر میں، کسی اچھی جگہ جہاں میں پڑھ لکھ سکوں گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں، اسی لیے مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ زیگم اس کی بات سن کر زور سے ہنسا، پھر بولا، ارے یار، تیرا یہ بھائی خوابوں کی دنیا میں رہنے والا انسان ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شہروں میں روی ہر طرف ہی چین لکھا ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور آسمان سے من سلوا برستا ہے۔ حالانکہ جن حالات کا شکار ہو کر جان بچانے کے لیے تجھے یہ لے کر یہاں اس ویرانے میں رکا ہے، شہر ہی سے بھاگا ہے نا۔ بھائی کہتا ہے ہر شہر ایسا نہیں ہے، وہاں ہماری دشمنی تھی، ہم کسی اور دوسرے دور کے شہر میں چلے جائیں گے۔ یہی نادانی والی سوچ ہے تیرے بھائی کی۔ ایک شہر وہ تھا جہاں سے تو اور تیرا بھائی جان بچا کر بھاگے تھے، ایک شہر وہ ہے جہاں میں اپنا سب کچھ کھو کر اپنی جان بچا کر بھاگا۔ دونوں شہر ایک دوسرے سے بہت دور، بہت فاصلے پر ہیں، ماحول میں بہت فرق ہے۔ تمہارے شہر میں جہالت بہت تھی، میرے شہر میں اعلیٰ تعلیم عام تھی، لیکن اس کے باوجود انسان وہی تھے۔ جو کوئی بھی لبادہ اوڑھ لے، انہی کے اندر کا حیوان کہیں بھی باہر نکل آتا ہے اور وہ اپنے سے کمزور انسانوں کو کاٹنے اور پھوڑنے لگتا ہے، ان کا لہو پینے لگتا ہے۔ دوسرے سب تماشا دیکھتے ہیں، اس کی مدد کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں۔ زیگم کا لہجہ بھاری ہوتا گیا، وہ خاموش ہو کر کچھ نگلنے کی کوشش کرنے لگا، پھر گویا ہوا، اس لیے جنگل ہو یا شہر، زندہ رہنے کے لیے ایک سی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ جنگل کا یہ قانون شہروں میں بھی لاگو ہوتا ہے، جو طاقتور ہیں وہی زندہ رہے گا اور کمزوروں پر حکومت کرے گا۔ تو زیگم بھائی، طاقتور بننے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ کیسے اتنا طاقتور بنا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی مرضی اور اپنی پسند کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں؟ ٹمی نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ویسے تو طاقت کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، جیسے دولت کی طاقت، وسائل کی طاقت، اختیار کی طاقت، اقتدار کی طاقت، لیکن ہم جب اپنی بات کرتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس ان میں سے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس طاقت کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے ہمت اور حوصلہ اور اپنے اندر کی مضبوطی، اور اس میں دوسری جو چیز جوڑی جا سکتی ہے وہ ہے پھر ہتھیار چلانے کی مہارت۔ ہتھیار کو استعمال کرنا بھی حوصلے والوں کا کام ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ہی طاقت بنتی ہیں۔ حوصلے کے بغیر ہتھیار بیکار، اور ہتھیار کے بغیر حوصلہ بیکار۔ اگر ہمارے پاس صرف طاقت ہی ہے تو پھر بھائی کو منع کیوں کرتا ہے ہتھیار اٹھانے کو، اسے استعمال کرنے کو؟ اس نے پوچھا۔ ابھی اس کا بھروسہ انسانیت پر باقی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہماری شرافت، اعلیٰ اخلاق اور ہمارے اندر کی انسانیت ہی دراصل ہماری طاقت ہے۔ ہم اس کے بل بوتے پر اگر اچھے لوگوں سے مل کر رہیں تو ہم عزت سے زندہ رہنے کے قابل ہوں گے۔ تو کیا وہ غلط سمجھتا ہے؟ ٹمی بڑی سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ غلط سمجھتا ہے، اس کی بات درست ہو سکتی ہے اگر دوسری جانب بھی ایسے ہی لوگ ہوں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کی اخلاقیات بدل گئی ہے۔ ہر شخص طاقت کے حصول میں دوڑ میں لگ گیا ہے، اور طاقتور ہونے کا احساس خوشی میں اس وقت بدلتا ہے جب وہ اپنے سے کسی کمزور کو اسی طاقت کے استعمال سے زیر کر لیتا ہے۔ اب یہ وبا اس قدر عام ہو چکی ہے کہ انسانیت کی قدریں ہی بدل کر رہ گئی ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ جنہیں ہمارے ماں باپ نے اچھی اخلاقیات کا درس دیا تھا، جب ہم وہ درس لے کر عملی میدان میں آئے تو معلوم ہوا یہ تو پرانا سامان ہے، بوسیدگی کی حد تک پرانا۔ باہر کی دنیا میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کباڑ کے مول بھی نہیں بکتا یہ سب کچھ۔ زیگم تخت لہجے میں بول رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ باہر نہ جانے کب سے ورک شاپ کے دروازے کی بلی سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے باہر کھڑا ہوا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ زیگم کے دیکھنے پر وہ گویا ہوا۔ زیگم، یہ اعلیٰ انسانی قدریں اس کے لیے کم نہیں ہیں، ان کا کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، بلکہ اس کے لیے نایاب ہو گئی ہیں، بہت قیمتی ہوتی ہیں نا، اس کے لیے ہر ایک اسے پانے کا اہل نہیں ہوتا، یا پھر بہت سستے داموں سے کسی معمولی فائدے کے حصول کے لیے فروخت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ان کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہوتا۔ تیرا زندگی کا تجربہ، میرا مطلب ہے تلخ تجربہ، زیادہ مختلف نہیں ہے،
لیکن میں ابھی انسانیت اور انسانی قدروں سے مایوس نہیں ہوا ہوں، میرا ابھی بھی ان پر یقین باقی ہے۔ خدا کرے یار ایسا ہی ہو، تیرا یقین جیت جائے اور میری بے چینی کو شکست ہو جائے، تجھے، مجھے اور ٹمی کی زندگی میں وہ سب کچھ لوٹ آئے جو ہم نے کھویا ہے۔ اچھی امید رکھنا چاہیے۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، پر یار امید تو شاید زندہ رہے، لیکن میں فوت ہونے کے قریب ہو گیا ہوں بھوک کے ہاتھوں۔ باتوں سے پیٹ نہیں بھر سکتا، اسی لیے آ جا جلدی سے، یہ تیرے لیے بھی یخنی تیار کی ہے، میں اور ٹمی آج تو مرغ روسٹ کھائیں گے، کیوں بھئی چھوٹے؟ زیگم نے خوش دلی سے ماحول کی سنجیدگی کو توڑا۔ وہ تینوں کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ آج صبح سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ پہاڑوں کی بارش بس ایسی ہوتی ہے، بادل گھر کر آئے، جم کر برسے اور چند لمحوں میں زور ٹوٹ گیا۔ ہلکے اور سفید بادلوں میں آسمان جھانکنے لگا۔ خواب نگر